सर्वप्रथमे मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आम समस्त को बंचे रखी विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होई नाहु। आम्भे माने एही धरा पृष्ठ बंची अछु। सेथिपई प्रभु को महापवित्र नाम धन्यवाद हूँ। आज सकाल समय रे मु आपण मान को मोर साक्ष्य देवा इच्छा करे, कारण जहाँ जीवन रे साक्ष्य नहीं ताहेले से प्रकृत रे प्रभुंकर शिष्य नहीं। आमांकर साक्ष्य अन्य को उत्साहित तो करि परिबो, अन्यर जीवन को बदलाई परिबो। मो ना अमित कुमार शेट्टी, मु लिटिगुड़ा ग्राम रे बास करे, दामनजोड़ी पाख लिटिगुड़ा। आम घरे आम गाँ रे आमे समस्ते जन्मरु ही पूर्व पुरुष रे आमे क्रिश्चियन अटु। मु गोटे बहुत गरीब परिवार रे जन्म नहीं थिली। आउ जेताले मु स्कूल पाठ पढुथिली से समय रु अनेक प्रकार निशा द्रव्य सेवन करथिली। आउ क्रिश्चियन परिवार रे जन्म होला सत्वे मध्य मु प्रभुंकर वाक्य अनुसार परिचालित हेउ नथिली, प्रभु को भय करू नथिली। कालक्रमे जेताले मु हाई स्कूल गली से समय रु धीरे धीरे प्रभु को मु जानिबा आरंभ कली। प्रभु को जानला परे धीरे धीरे मोर सब निशा द्रव्य मु छाड़िबा आरंभ कली। जे निशा रे हाई स्कूल पढ़ला समय रे बहुत निशा करथिले। माँ बापा से माने मो जीवन को देखि से माने बहुत चिंतित हो जाउथिले, टेंशन हो जाउथिले। कारण मु घरे गोटे पुओ, आमे हम परिवार गरीब हेले मध्य से माने मो पे बहुत चिंता करथिले माँ बापा। आ एमिति दिन प्रतिदिन बीती जाउथिला। आनवलरु सांग साथी मान सहित मिसिकी अन्य मान को झगड़ा करिबा, विभिन्न प्रकार खराब कार्य रे निशा द्रव्य सेवन रे दिन प्रतिदिन लिप्त होइकी आगो को मु बढ़ुथिली। किंतु अनेक प्रभुंकर दास माने आसी जेतेबेले प्रचार करथिले आमे सुनुथिलु। आउ गोटे दिन एमिति हैला, गोटे प्रार्थना सभा चली थिला आम गाँ रे गोटे परिवार रे। आउ सेठी मु जाइथिली, जने प्रभुंकर भक्त से प्रचार कले। आउ से प्रचार मोर हृदय को स्पर्श कला। आउ से दिन रु मु निष्पत्ति नेली जे वास्तव रे पृथ्वी सबु व्यर्थ अटे। निशा द्रव्य करिबा, सांग साथी मान सहित मिसिकी अनेक प्रकार खराब कार्य करिबा ए सब व्यर्थ अटे। से जो मु सान वयस्क मु से समय जानि पारि। तापरे जेतेबेले मु 10th क्लास को गली, से समय 10th परे परे प्रभु मते एमिति सुजोग देले जे मु गोटे बाइबल सेमिनार रे जाई पारली। आ सेठे जाईकी प्रभुंकर वाक्य को मु शिक्षा लाभ करबा आरंभ कली। मोर बयस बहुत सान थिला। बाइबल सेमिनार सबुठु कम बयस रो पुओ मु थिली। किंतु प्रभु एते शक्ति देले, सेठी जाऊ जो सेठीर पालक मानकर वाक्य को श्रवण करी मो जीवन रे अनेक परिवर्तन आसिला। राति दिन प्रार्थना करने को आरंभ कली। आउ प्रभुंकर वाक्य अध्ययन करू करू बाइबल सेमिनार रे गोटे भलो नंबर 1 मो स्टूडेंट है पारिली। आउ सेठी 3 वर्ष बाइबल शिक्षा कला परे मु फेरी आसिली हमर अंचल को फेरी आसला परे
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ମାନିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଲିଗୁଡା ପାଖର ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନିଆ। ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ତାଡନା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇ ନେଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 16 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଅଛି, ତଦା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନୋନୀତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇପାରିବା। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଅଛି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଚଲାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଅମିତ ସେଠୀ ଭାଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଟିକେ ଭିଡିଓରେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଲାଇଟ୍ ପଡିଛି ଅମିତ ଭାଇ, ମୁହଁରେ ଦୁଶୁ ନାହିଁ ମୁଁ। ମୋର ବହୁତ ପରିଚିତ ସେ ଗାଁ, ନେଟିଗୁଡା ଗାଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ସମୟରେ ମୋର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସୁଧାକର ବେନିଆ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ନାଲକୋରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରୁ ଆଲୋକର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ, ତା ଛାଡି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମାନିଆ, ମୁଁ ବି ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଥିଲି। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ଆପଣ ଯେ ଆମର ଏ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦବୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବେ।
प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु अमित भाई गॉड ब्लेस ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିପାରିଲି ସାର୍। विनय राउल ବିନୟ ରାଉଳ। ठीक है।